Wow, mainan teman-teman. Widih, kereta api ternyata. Wah, keren. Saya kumpulkan dulu ya teman-teman. Ayo teman-teman, kita cari lagi mainannya. Wow, warna biru. Mobil balap Tamiya teman-teman. Mantap. Wih, di sela-sela daun itu ada mainan lagi teman-teman. Wow, motor alien ternyata. Wih, keren. Mobil pemadam kebakaran. Warna merah teman-teman. Wow. Di sana ada warna biru teman-teman. Motor balap. Lamborghini ternyata. Mantap. Wow. Apaan ini ya? Wih, hewan mainan teman-teman. Wah, ternyata T-Rex. Kita cari lagi teman-teman mainannya. Wih, warna hijau teman-teman. Wah, truk sampah. Mantul. Wih, ada mainan hewan lagi teman-teman. Wah, lebah. Uno teman-teman. Cari lagi mainannya. Wow, warna hijau. Wih, ternyata mobil Grab. Wow, masih baru teman-teman. Mobil Grab online. Mantap. Hampir penuh nih wadahnya teman-teman. Coba kita cari lagi ya. Warna oranye. Wow, ternyata gimbot air. Mantap. Kita kumpulkan semua mainannya teman-teman. Kita cari lagi ya. Wow, ada topeng Iron Man. Wih, nyangkut teman-teman. Truk bawa binatang, truk animal. Wow, ada lagi teman-teman. Gimbot air juga nih. Cuma ini warna hijau. Mantap kan? Oke teman-teman. Wah, wadahnya sudah penuh nih dengan mainan. Buat teman-teman jangan lupa like, subscribe ya. Besok kita kembali lagi teman-teman. Bye bye.